Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. ثم وخصوصا الحضرات أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين الصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الحضرات روح سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم وخصوصا الحضرة روحي الإمام أبي حسن الشاذلي. ثم وخصوصا الحضرة روحي ولجنة البغدادي. ثم وخصوصا الحضرة روحي الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي. ثم وخصوصا الحضرة روحي الإمام أحمد بن محمد الغزالي. ثم وخصوصا الحضرة روحي الإمام أحمد الرفعي. ثم وخصوصا الحضرة روحي الإمام أحمد البدوي. ثم وخصوصا الحضرة روحي السيابي سجاد. ثم وخصوصا الحضرة روحي السينووي البنتاني وأصولهم وفروعهم النبض والسم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير لطف عافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وخصوصا لحضرة روحي كي حجي عبد الله فقيه. ثم وخصوصا لحضرة روحي ما ميمون زبير وأصولهم وفروعهم النبض والسم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير لطف عافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Maka barokan fadilana karamana surat al-Fatihah. Maka lantaran hakaban kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lantaran barokan fadilana karamana para aulia Allah, para ulama Allah, barokan kitab Fathul Qarib malarmo ke ring sepana watan kaula ring sepana cakan cengaci silapan la sila ampun sabung amar moga-moga oleh pangaparan Allah subhanahu wa ta'ala terima segala ibadah jemparake kapura padangake kapura siki ade moga-moga umur paringan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir moga-moga barokah fadilana karamana surat al-Fatihah. Maka lantaran hakaban kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lantaran barokah fadilana karamana para aulia Allah, para ulama Allah, barokah kitab Fathul Qarib malarmo ke batan kaulis keluarga cakan cengacis keluarga selama masa udin. Maka selalu irak sareng Allah subhanahu wa ta'ala itu tiaki orang selamat fi dunia wa dunia wal akhirah. Dan maka ikan pangakin dalam segala urusan dunia akhirana akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة، يا رب خصى بالفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة، يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واغفر لكل مذنب، يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب يا سامع دعانا، يا رب بلغنا نزوره. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب تغشنا بنورك، يا رب حفظانك وأمانك. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واسكننا جنانك، يا رب أجرنا من عذابك. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا الشهادة، يا رب حطنا بالسعادة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واصلح كل مصلح، يا رب واكفي كل مؤذي. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب نختم بالمشفع، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب
يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب، ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب، يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب، خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا من نظم مختلف متراكب، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا بسط خلقه بساط كرمه والمواهب، ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب، هل من طالب حاجة فولي له المطالب. فلا رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب، والقام بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب، وابك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب، فيعودون قد فازوا بالمطلوب وادركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله سبحانه وتعالى من ملك وجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم، وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش ضربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله. فلما اشتد بحق الطلق بإذن رب الخلق، وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا
دائما طول
Dewaman Pak Soyan sehat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعدد علينا من بركاته في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ lan maca sapa al-musalli sapa wong kang salat maksudnya orang sing nyolaten mayit kasa wa yaqra'u lan maca sapa musalli wong kang nyolati mayit maca al-Fatihah ing al-Fatihah ba'da takbiratil ula ing dalam sawise takbir kang kawitan wa yajuzu lan wenang apa qiraatuha apa maca al-Fatihah ba'da ghairil ula ing dalam sawise liyane takbir kang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqra'u al-musalli al-Fatihata ba'da takbiratil ula. Si musalli setelah takbir yang pertama membaca suratul Fatihah dan boleh membaca suratul Fatihah selain takbir yang pertama. Jadi dalam pembahasan sholat jenazah, jadi dalam pertemuan kita pongkor kosa paneka, dalam permasalahan sholat jenazah kosa paneka kan beda empat takbiran kosa paneka. Setuju kosa paneka menurut jumhur ulama 4 takbiran kosa paneka yang kep satu rukun. Jadi menurut mayoritas pendapat ulama kosa paneka 4 takbiran kosa paneka yang kep situng rukun. Beda sing aranen kosa punten tiap-tiap takbir kosa paneka rukun tersendiri kosa paneka. Semangkan wa yaqra'u al-musalli al-Fatihata ba'da takbiratil ula. Jadi selastarena takbir pertama kosa paneka orang sing nyolatin jenazah kosa harus membaca suratul Fatihah kosa paneka. Jadi kan takbir beda 4. Pertama maca suratul Fatihah. Sekaping 2 maca sholawat. Sekaping 3 doa. Sekaping 4 salam. Sekaping 4 lastare takbir salam kosa. Semakin bahas kosa. Wa yaqra'u al-musalli al-Fatihah. Wa yaqra'u dan membaca siapa al-musalli orang yang menyolati mayit al-Fatihah membaca suratul Fatihah. Kapan membaca suratul Fatihah itu? Ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Jadi setelah takbir yang pertama orang yang menyolati jenazah itu membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Apakah setelah takbir yang pertama itu diharuskan membaca suratul Fatihah? Sebagaimana setelah takbir yang kedua membaca sholawat, atau setelah takbir yang ketiga membaca doa. Dalam permasalahan membaca suratul Fatihah setelah takbir pertama itu hukumnya bukan sebuah keharusan. Jadi setelah takbir pertama membaca suratul Fatihah itu hukumnya ala sabilil afdol, dari sisi keutamaan. Jadi tidak harus setelah takbir pertama itu membaca suratul Fatihah, tidak harus.
Akan tetapi yang lebih utama membaca suratul Fatihah itu setelah takbir yang pertama. Paham ya teman-teman ya? Jadi bukan sebuah keharusan. Jadi setelah takbir misalnya usolli ala hadal mayyit, Allahu Akbar, terus membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah setelah takbir pertama itu bukan sebuah keharusan. Boleh jadi membaca suratul Fatihah itu diletakkan di takbir yang kedua. Setelah membaca suratul Fatihah suratul Fatihah baru membaca sholawat. Atau bisa jadi suratul Fatihah diletakkan di takbir yang ketiga. Atau bisa jadi suratul Fatihah dibaca di takbir yang keempat. Dalam permasalahan suratul Fatihah itu tidak ada sebuah keharusan membaca suratul Fatihah harus diletakkan di takbir yang pertama. Boleh diletakkan di takbir yang kedua, boleh diletakkan di takbir yang ketiga, boleh diletakkan di takbir yang keempat dalam pembahasan suratul Fatihah. Bukan sebuah keharusan. Beda halnya dengan membaca sholawat di takbir yang kedua, itu harus itu. Membaca sholawat setelah takbir kedua itu harus. Membaca doa di takbir yang ketiga itu harus. Dalam masalah setelah takbir yang keempat itu tidak ada sebuah keharusan. Andai kata ditambah Allahumma Allahumma ajrona, Allahumma ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu hukumnya sunnah, bukan sebuah keharusan. Yang harus dibaca dalam masalah sholat jenazah adalah membaca suratul Fatihah, terus membaca sholawat, terus membaca doa. Akan tetapi dalam pembahasan suratul Fatihah, masalah tempat kapan suratul Fatihah itu dibaca, yang pertama semisal itu lebih utama ala sabilil afdal, bukan ala sabilil wujub. Dari sisi keutamaan membaca suratul Fatihah itu lebih utama diletakkan setelah takbir yang pertama. Akan tetapi boleh dibaca takbir setelah takbir yang lain ya. Ini masalah membaca suratul Fatihah. Wa yaqra'ul musalli al-Fatihah ay sirran wa in shalla lailan. Jadi membaca suratul Fatihah dalam pembahasan sholat jenazah itu dibaca secara pelan. Baik melakukan sholatnya itu di waktu malam atau di waktu siang, tetap bacanya itu pelan. Bagi imam itu boleh mengeraskan ketika membaca takbir. Kalau membaca suratul Fatihah tetap pelan. Kalau takbir bagi imam keras sebagai tanda lah. Wa yaqra'u al-musalli al-Fatihah. Orang yang menyolati jenazah itu membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah itu ada sebuah kesunatan dalam masalah suratul Fatihah. Dalam permasalahan sholat jenazah, bagi orang yang membaca suratul Fatihah itu kesunatannya hanya dua, yaitu membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah waladhdallin amin. Jadi kesunatannya hanya dua itu sudah. Sebelum membaca suratul Fatihah disunatkan membaca ta'awud. Setelah membaca suratul Fatihah disunatkan membaca amin. Padahal dalam sholat-sholat yang lain semisal seperti sholat 5 waktu, sholatul maktubah, itu dalam pembahasan suratul Fatihah itu kesunatan sebelum membaca suratul Fatihah dan sesudah membaca suratul Fatihah itu kesunatannya dua.
dalam pembahasan sholatul maktubah atau sholat yang lain selain sholat jenazah. Jadi kesunatan membaca suratul Fatihah itu kesunatannya sebelum membaca suratul Fatihah kan ada dua kesunatan. Pertama membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira. Dalam pembahasan sholat jenazah itu tidak disunatkan bagi orang yang menyolati jenazah ketika membaca suratul Fatihah, tidak disunatkan membaca doa iftitah. Hanya membaca doa ta'awud ketika sebelum membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, itu kesunatannya hanya satu, yaitu membaca amin. Padahal dalam sholat yang lain kan kesunatannya dua setelah suratul Fatihah, yaitu membaca amin dan membaca surat. Jadi dalam sholat jenazah setelah amin tidak ada kesunatan untuk membaca surat. Beda halnya dengan sholat yang lain. Kenapa kok tidak sampai disunatkan dalam pembahasan sholat jenazah untuk membaca doa iftitah dan membaca surat? Karena sholat jenazah itu lianna sholatal janazati mabniyatun ala takhfif. Karena sholat jenazah itu dibangun atas dasar biar cepat. Tidak usah lama-lama. Jadi kalau sholat jenazah baca surat, sebelumnya baca doa iftitah lama itu. Sementara mayit itu katanya itu segera ingin cepat dikubur biar merasakan nikmat kubur. Katanya demikian. Itu bagi mayit yang baik. Kalau mayit tidak baik, tidak usah yang lama dah, biar lama disiksa. Tapi mayit kau sah menega. Anak pepejeng kau sah nek merodok percepat kau sah menega. Merodok percepat kau sah menega. Sebab mayit kau sah menega kera terong rasa akhir nikmat kubur kau sah. Neka bila mayit bagus. Bila mayit mal-mal kosa menika penang rodok Pak Abid kesan. Tak tahu manis serola. Tak kok kening pecot kosa nika. Nika. Jadi mangkan sobung ceretan na orang sobung omor kosa menika tak pernah. Jadi orang si sobung omor kosa alam kubur kosa nika kenapa pernah. Tak pernah mereng mbak aban kosa pada orang sobung omor pleman pole alasan tak pernah kosane. So setuju pernah kosa menika baik dalam keadaan becot atau dalam keadaan nikmat kubur kosa menika. Jadi sholat jenazah kosa menika ana pemeta esonataki maca doa iftitah mau hanya esonataki maca doa ta'awud kosa. Dalam sebelum kesunatan sebelum membaca suratul Fatihah. Begitu juga kesunatan selestarena maca suratul Fatihah semestinya ada dua kesunatan engke paneka amin sareng membaca suratul Fatihah sareng maca surat. Tapi dalam pembahasan sholat jenazah kosa tak esonataki maca surat mau hanya esonataki maca amin. Sebab lianna sholatal janazah mabniyatun ala takhfif. Karena sholat jenazah kosa dibangun atas dasar cepat. Jadi tak usah bid'ah kosa benenga. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam
Jadi selestarena takbir pertama kosa maca suratul Fatihah ba'da takbiratil ula, sesudah atau setelah takbir yang pertama. Wa yajuzu qiraatuha, dan boleh membaca suratul Fatihah ba'da ghairil ula, di selain takbir yang pertama. Jadi masalah membaca suratul Fatihah tidak harus di takbir yang pertama. Andai kata membaca suratul Fatihah di takbir yang pertama itu ala sabilil afdol, dari sisi keutamaan, bukan ala sabilil wujub, bukan dari sisi wajib. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis saniyah, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Wa aqallu sholati, utawi paling kedhik maca sholawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi setelah takbir yang kedua harus membaca sholawat. Paling sedikit membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi paling sedikit membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Paling afdol, paling sempurnanya membaca sholawat itu di tasahud akhir itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ini paling sempurnanya membaca sholawat. Paling lengkapnya membaca sholawat, ya sholawat yang ada di tasahud akhir. Paling sedikit membaca sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ini gila. Makan ngerti-ngerti kau sahabat nih kan. Ari maca sholawat we cepat. Oh, berarti orang yang ngerti cek kabeh ngerti-ngerti. Wah, Ustaz ruting orang soki si sabung omor fejengnya cepat bila fejeng abid bila yang tandi napa kau sak cepat kan beda umum engane. Engke napa bener napa enten engane. Engke ngas setengah bener kau sahabat. Tetapi paling stornet kau sahabat menika maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Paling sempurna maca sholawat kau sahabat menika engke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad engke kadine tasahud akhir kau sahabat menika. Esonataki kesunatan sebelum baca sholawat kau sa esonataki baca apa? Beda kesunatan juga kau sami sareng kesunatan sebelum baca suratul Fatihah. Jadi setelah takbir kedua kau sa dalam pembahasan atau dalam permasalahan salat jenazah kau sa selestarena takbir kedua kan maca sholawat. Sebelum maca sholawat kau sa esonataki sambil maca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai tak pernah meraktek ngene. Pokoknya takbir kedua Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal pada kesunatan sebelum sampai baca sholawat kau saya sunataki maca alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa alhamdulillahi rabbil alamin cek terus lagi ar-rahman wa ayah sampean. Jadi kesunatan maca alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kasabannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ledake mata seumpamana andai kata etamben sareng lafaz alihi kasabannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penyebutan kata alihi kosa dalam pembahasan sholat jenazah kosa hukum sunat. Jadi
sunat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hukum sunat punten wajib. Hukum sunat kersa benega. Maca sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib hukum maca napa kosa menika. Maca sholawat selastarena takbir kedua kosa menika. Tak esanata ki maca salam kosa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nika sewa wajib. Sunat ta napa kasaba nika wa ala ali hukum sunat. Sebelum membaca salawat maca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin sunat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wajib. Wa ala ali sayyidina Muhammad sunat. Niki. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati wa yad'u lan donga sapa musolli orang sing salat jenazah kosa lil mayyiti maring mayit ba'da salisati ing dalam sawise takbir kang kaping telu wa qallu du'a utawi paling gedhe doa lil mayyiti maring doa Allahumma ighfir lahu wa akmaluhu utawi paling sempurna ni doa madkurun iku den tutur fi qaulil musannif dalam dawe ke musannif ba'dil nusakhil matni wa huwa Allahumma inna hadha abduka wa ibn abdika wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati. Pas mendoakan mayit selastarena takbir yang ketiga kau sahabat. Jadi selastarena takbir sekaping telok kau sahabat. Orang si nyolatin jenazah kau sahabat doain mayit kau sahabat. Paling sedikit doain mayit kau sahabat. Engke Allahumma ighfir lahu senika. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ya Allah ighfir moga-moga nyepora aki ajunan Gusti lahu ke mayit laki. Bila lahu laha mayit bina. Ane kila laha mayit bina. Allahumma ighfir lahu ke mayit laki. Allahumma ighfir laha ke mayit bina. Tapi sampeyan ting maca doa Allahumma ighfir laha cek peranjeng. Takok napa kosa? Takok bereng sebab ada cerita kosa menika. Ada cerita kosa. Orang laki kosa menika sampai detilan tokar sareng orang bini kosa menika. Engke gara-gara neka doa ranjing kosa Allahumma ighfir laha. Me laha tok seisep me sebut sing kame tak isep sebut kosa. Neka kriduan orang bini neka. Jadi selastarena takbir yang ketiga kosa menika si musallin doain mayit paling sedikit doain mayit kosa Allahumma ighfir lahu nika pon layang kepco cokop kosa menika. Nika pon layang kepco cokop kosa. Jadi kudu berdoa khusus kosa. Doa khusus doa si kangkui ngususin mayit. Allahumma ighfir lahu misalnya ya Allah separaake mayit nikah misalnya. Cek taole sambian doa aki kangkui umum ketika takbir selastarena takbir ketiga kosa menika kan eson napa kosa kudu doa. Ternyata kalimat doan kosa menika sifat umum kosa. Punten khusus kang kui mayit maka nika tak yangkep cokop kosa artinya tak cokop. Misalnya salah selare takbir ketiga Allahu Akbar pas sampean doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat tak cokop nika maka deki bisa nyebabake hukum salat tak sah karena dalam pembahasan doan tak yangkep cokop sebab doa nak kosa menika sifat bersifat umum semestinya bersifat khusus. Allahumma ighfir lahu tak oleh Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat.
kecuali kalimat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat kau sak beneka eta cuaki de si mayit tak masalah. Paham nggih? Ulangin boleh nggih. Jadi selastarena takbir yang ketiga kau sak beneka si musolli orang si nyolatin jenazah kau sak beneka engke kudu doa. Kalimat doa nah kosa beneka kutu bersifat khusus. Allahumma ighfir lahu semisal atau Allahumma ighfir laha semisal. Tak oleh kalimat doa nah kosa beneka bersifat umum. Semisal Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Berarti arana kalimatnya kesifat umum. Sebab kalimat Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat Allahumma ya Allah ighfir moga-moga nyepora ajunan Gusti lil muslimina kang kuy orang muslim lake wal muslimat muslim bini mukminin lil wal mukminin mukmin lake mukminat mukmin bine. Padahal si sabung omor kosa beneka napa kosa situng kosa beneka Allahumma ya Allah ighfir moga-moga nyepora ajunan Gusti lil muslimina kang kuy orang-orang muslim lake orang-orang kan posa berarti aneh lah. Makanya doa model enggak yang tak cocok kecuali eto cuaki kosa beneka kang kuy mayit senajan kalimat tak bersifat umum tapi pada niatan pada tujuan kang kuy doain mayit neka bisa hukumen salat ta. Neka bila mayit kosa beneka mayit dewasa kosa beneka bila mayit kosa neka mayit dewasa. Lah semakin dak emus umpamana mayit kosa beneka nak-anak kosa beneka. Nak-anak kenet lah misalnya umur 7 bulan misalnya atau umur 6 bulan atau umur 7 hari. Mosok doana ngakui kalimat Allah maghfir. Barang nak-anak kenet kosa beneka taklun kedua tu dosa. Taklun kedua tu dosa kosa beneka. Tak kedua dosa. Masa doa ki Allah maghfir lahu kosa. Ya Allah moga-moga sepora aki nak anak neka. Perintah kedua tu kosa meneh. Umur 7 hari lah misalnya. Kan ki nak-anak sar ki suci. Padahal nak-anak neka si baru lahir kosa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah karena saya baru dilahirkan kosa mereka dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Enggak Muhammad neka dalam keadaan suci kosa mereka. Bersih tak kedua tu dosa. Lah tinggal ipul kosa neka mau semua berdeketan. Ana mau semua berdeketan. Tinggal abamat neka bunten ketek neka pujun Pujun ketek kosa ni. Tadi tinggal Muhammad ni kela. Masa anak-anak baru lahir oleh 7 hari kosa doain Allahumma ighfir lahu ya Allah sepora aki anak-anak neka. Neka berarti kan tak cocok ni. Barang Kanjeng Nabi dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah kosa neka. Jadi bila pada mayit kigenet kau sahabat neka, maka ketika kalimat doa nak kau sahabat neka punten Allahumma ighfir lahu kau sahabat neka, tapi Allahumma ja'alhu liwalidayhi yani farton wa dukhran wa iddatan wa i'tibaran wa salafan wa safi'an wa sakula bihi mawazinuha wa fraq as-sabra ala qulubihima wa la taftinna huma ba'dahu wa la tafrim huma ajrahu. Neka kalimat doa anda kau sahabat ni. Jadi Allahumma ya Allah ij'alhu moga-moga netiaki ajunan Gusti hu ke anak-anak neka
liwalidayhi kang kuring sepodo enak anak neka. Faraton kosa menika persediaan seebutuaki kang kuring sepodo dua pagi akhirat kosa menika. Wadukron ben simpenan kang kuring sepodo dua ne akhirat kosa. Jadi nak bayi kosa menika. Atau anak-anak dalam keadaan suci kosa mereka ketika sobong umur kosa mereka estonna minongko simpenan atau termasuk harta simpanan kang kui orang sepona pagi bekto ne akhirat kosa mereka. Jadi mungkin napa kosa wajar bila beda orang sepo. Napa kau sak potoran lagi kinet sobung omor nangis kau sa. Tapi sampean kudu ngerti kau sa. Masalah omor kau sa ni kengke sing ngatur kengke Allah Subhanallah taala kau sa menika. Dalam masalah kematian kau sa menika sobung kaitna ambek sepo ambek ngode. Aneh. Mangkang ya Allah moga-moga dadi yakin akan aneka kang kuring sepoduan kosa faraton. Harta simpanan kang kuring sepoduan kosa menika wadukron. Nah, persediaan kang kuring sepoduan ne akhirat kosa wadukron ben simpenan wa iddotan ben napa kosa pitutur waktu baron ben pelajaran kosa. Dadi nak-anake net niki lho. Omor ki pendek oleh betong hari sobung omor. Jadi tang mentang kosa abek ki ngode. Ani. Lese sepo kosa bane ka engki kudu Roma sekosa bane. Jadi kami pelajaran kosa bane. Jadi cakan cesi sepo kosa bane ka engki napa kosa engki tambah Ramasa sebab dalam urusan pateh kosa beneka sobung kaitan nak be sepo be ngode bahkan ki bayi pola sobung omor bahkan dalam kandungan bade si sobung omor kosa dalam urusan pateh mangkana pateh kosa neke rahasia aki kosa mesop aja boleh sanenjakan selalu yap siap kang kui sangon apa pateh karena kehidupan selestari na pateh kosa mereka membutuhkan sango si paling posa nika kang kui waktu baron pelajaran kosa titi sambian semakin ngaku odi engke bakal ngalamin pateh Pak Romase sambian bakal ngalamin pateh. Lesai kata kok nek lesai kata kok bi manusia nek sango masalah sango tingpate nek bareng mesti sobun cerita na orang nek tak bakal ngalamin pate jadi manusia nek ting takok ke pate kok saben nek pancen korang pate manusia engke jadi manusia nek ting takok ke pate pancen korang pate manusia sebab Pak manusia kosa ni kepasteh mate ni kenas dalam Quran cuma si kepikir kosa mereka engke masalah sangon apa pate makanya dalam kalimat doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar kosa masalah sangon sobong kaitan ambek sepo, ambek ngode, ambek bayi bahkan di dalam kandungan bila ada ke omoran kita tetap sobong omor. Tak bahas pola orang yang kesehat atau sakit. Jadi dalam urusan pati kau sobong kaitan ambek sehat, ambek sakit. Jadi jangan tenang sehat-sehat nih kan. Jenang tenang sehat kosa sebab pate tak kenal sehat tak kenal apa kosa mereka sakit pokon bila depak kosa mereka likulli ummatin ajal
idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak kenal kosa, tak kenal sehat, tak kenal sakit. Tak kenal badan ikem sampean bolan sampean keduan compok bersih misalnya. Atau keduan compok napa kosa nika tabing kosa, tak kenal nika bukan. Maka sampean badan kerajaan kosa, maka compon sampean mentereng gagah. Bila sampean depak omrah tetap depak. Maka sambian saren nek bebena jembatan kosa semawi songai napa kosa pinggir songai kosa semak olar semak bejet. Tapi kita depa omor kosa bejet kun karon lebet kosa. Jadi tak kenal ke pateh kosa menika. Mangkana sambian ceromase sambian nika tenang odin kosa menika. Karena tambah dina, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, sambian pun tentang urusan pateh. Lebih-lebih si obenan kosa menika. Lebih-lebih si obenan kosa menika. Ngas tete sambian. Sebab Nabi Ayub kosa menika. Kosa menika. Nabi Yunus kosa menika situng bekto pernah ketamuyan malaikat Israel kosa. Itu Nabi kosa tamuya malaikat kosa menika. Timba abang kan pun tentamu Kang Yusuf. Depak matamu nyom peken kosa pun tenang kosa. Nek Nabi Ayub Nabi Yunus kosa menika dan kaulan niat silaturahim. Kewan ting sambian niat silaturahim. Tenang Nabi Ayub kosa bah. Tenang Nabi Ayub kosa. Pas Nabi Ayub mesen ke malaikat Israel kosa. Malaikat Israel sambian ting seumpamana napa kosa nyabut tentang nyabe paringen kabar kilo ke sengko. Sambian ngirim utusan. Ini kalau saya cing Nabi ni ke. Jadi cing Nabi kau saya cabut be malaikat Israel tak oleh kau saya. Jadi bila malaikat kau saya nyabut runa para nabi kau saya, neke kutu berde peraturan kau saya. Kutu pamitan kilo. Bila tak poro nabi neke cabut misalnya, kita bisa cabut. Tak oleh malaikat Israelnya nyabut kau saya. Jadi tak oleh malaikat Israel kau sak nyabut runa para nabi karpet hibi kau sak benega. Takok kejadian beden nabi malaikat keneng ejotos beden. Malaikat keneng jotos. Jadi malaikat Israel kau sak pernah ejotos bi Nabi Musa kau sak. Gara-gara nyabut napa kau sak benega nyabut Nabi Musa ngecin Nabi Musa kau sak keneng jotos nancak merepatan malaikat Israel kau sak. Jadi beda aturan kau sak. Jadi Nabi Ayub kau sak benega enggak ting nyabut datang nyabut kau sak sambian napa kau sak kutu ngerem utusan lah paling kabar ke sengkau me yapsi kau sak. Kewon acanana malaikat Israel kau sak. Abid kau sak menika. Oleh sekian tahun kau sak pas malaikat Israel silaturahim boleh. Silaturahim boleh ke Nabi Ayub kau sak menika. Tanyain sareng Nabi Ayub. Malaikat Israel sambian dak kanje menika niat nyabutangnya. Benapa niat silaturahim? Jawab malaikat Israel kau sak sengko semangkene kan niat nyabut nyabene sambian ngamuk Nabi Ayub kosa. Le sambian sengko kan lah pernah mesen dimen bila nyabut datang nyabu sambian kudu ngerem utusan sambian meta maring kabar kilu ke sengko. Jangan Nabi Ayub kosa. Jawab malaikat Israel kosa. Le sengko kan lah pon lah ngerem utusan ke sambian Nabi Ayub. Le kema utusan tak maringen oneng ke sengko. Jangan Nabi Ayub lene ke Nabi Ayub obu pote ni kan. Obu pote ni kan utus ni
Sing kok kolek kerok nika utusane sing kok artine napa bila cakancene kok obun pote jenggun pote cek Roma sepon lah sampean semak kirim kabar siap lah sampean malaikat Israel keceki dekan kan ane itu tinggal abamat niku lho sampai cokor gundul to nih kan niki kan mar nyamar besok aja tengaling ngode asli nobun poten niki nggih amangkana napa kosa neka waqtibaron wa salafan wa safian ben nakana-kenet kosa neka ku aku bakal maringin syafaat sampai beda dalam situng keterangan kosa neka sampai beda dalam situng keterangan kosa mereka beda orang khusyuk kosa lah nakilah makanya sambian cetepate khusyuk engke orang tepate khusyuk nika ruwet odin biasa bae kola normal lah orang kosa Neka bodoh orang khusyuk kosa mereka. Orang khusyuk kosa mereka sampai abun tak poron abu, sampai abun kosa mereka tak poron abu lah kosa mereka. Sampai tak poron abu lah kosa mereka. Akhir situ bekto kosa mereka ekamem peh kosa mereka. Situ bekto ekamem peh kosa mereka. Situng bekto kosa mereka eka mempe kosa mereka. Dalam mempe na kosa mereka. Dalam mempe na kosa mereka kaan nal kiamat qad qamat. Kadi-kadi pon la kiamat kosa mereka. Alam niku pon la ancur kadi-kadi la terjadi kiamat kosa mereka. Kati keterangan nak kitab I'anatul Talibin lah, boleh baca tahu saya terangkan boleh. Wa hukiya anna ba'da solihin kana yu'radu alaihi at-tazawwud fayaba birhatan min dahrihi fantabaha min naumihi data yaumin. Beda sebagian dari kalangan orang-orang soleh kau sahabat ni, orang-orang soleh. Beda sebagian dari kalangan orang-orang soleh kau sahabat ni kayak petaber pakon kabin sambian apa len apa anak makai senaya sambian apa len apa tat huntan sengko tak boron apa bele takok bagi cinta nak aben ke Gusti Allah kau sahabat. Akhir pas saren kau sahabat. Dalam saren kau sahabat ni ke pas mempe kau sahabat ni. Mempeh kosa menika aben kosa menika nengale alam nika pon lakadi kiamat kosa wa kuntu min jumlatil khalaiqi fil mauqifi pas ba'aba nika kompol dalam situng tempat kosa nika sareng sedaya makhluk kosa menika wa bi minal atsi wal karbi maka da ayaqta unuki kompol sedaya manusia kosa dalam situng tempat kosa mereka sengkok ngalamin pelka kosa wal karbi ngalamin kebingungan kosa mereka hampir tang leer mereka kadi putus kosa dari keringnya tenggorokan kosa mereka sebenarnya juga sedaya manusia juga ngalamin ngalamin bingung juga ngalamin pelka kosa mereka fanahnu kadzalik itwildani qad dhaharu wa bi aidihim abariqa min fiddatin selastare mereka baabeun kosa mereka pas beden ngale nak-anak kosa mereka ngadal kosa mereka ngadal setuju sami-sami manceng tangan dan nekuk napa kosa kendil kosa benika kendil itu tutupin sapu tangan kosa sapu tangan si dari cahaya kosa benika akhir manusia kosa benika sami-sami entar kosa entar ngelebete nakana situng gentung kosa beneke
paringin kosa menika. Ambil anak kosa menika. Dadi anak kosa menika posa. Orang-orang sami-sami lebet paringin enom-enoman dari dalam napa kosa dari kendel kosa menika. Akhir sing kok kosa niku juga nyodoraki kosa tangan kosa. Misal aja paringin aing nom-enoman kosa menika. Wa qultu li ba'dihim sing kok ngomong de sebagian anak-anak kosa menika iskini. Paringin nom-enoman sing kok kosa menika. Faqad ajahadani al-atsu. Sing kok niku cipel kan sare kosa menika. Pas nakanaken net nika ningali ke sing kok fanadhara ilayya. Ningali ke sing kok kosa menika. Wa qala laisa laka waladun fina. Lan apa sampeyan tak keduan anak tane kanjeng nika. Kan posa anak-anak posa kosa nika. Jadi setujen orang kosa gampang paringin aing kosa. Sementara orang nek nyoon aing ternyata tak paringin pas nak kene ngomong le. Sampeyan potrane sobung tane kanjeng ta. Ane. Laisa laka waladun fina. Napa sampeyan tak keduan sobung potran ta sampeyan nek kanjeng nika. Ba'aban inna naski abaana wa ummahatina. Sengko nek kangge mong hanya ngenomen bapak ibu. Ane kula. Oh, jadi berarti kelek bab orang saya paringen enom arumbi potrana bengse bengkosa. Akhir orang ni kepas juga kosa ni. Juga pas nyoon kabin kosa menika. Jadi entar daring sepon ada tretan. Anu Pak, boleh kabin aki Pak. Boleh kabin aki kosa menika. Salah stare menika zawijuni fazawwajuhu akhirnya pas pakabin kosa menika. Fasuila an dzalik faqala la Allah ayarzuqani waladan wa yaqbidu fayakunu li muqaddimatan fil akhirah. Akhir pas pakabin salah stare pakabin kosa menika pas doa nyoon ke Allah Subhanahu wa taala mantur tuli kedon potrah pas sobung omor kosa menika. Sampai doa nganeka. Jadi orang sepo kosa nika kenapa kosa orang kiburu kosa nika pas kabin lastare kabin doa ke Gusti Allah ya Allah mantur boleh kedon potrah napa kosa semateh kosa kedon potrah semateh parlon napa kosa mek keneng gawe sangon aba ne akhirat cakan coba bengel doa ngane ka tak kira karena pikiran dunya. Orang saya pikiran akhirat enten. Doa ngarep ya Allah mentertang putra bade sema tuli cepat mate. Tinggi kene timula raja ngababat enten lah niki lho. Dadi doa engane. Wis aja napa kening gawe sango nek akhirat karena putra si sobong umur waktu kene nek kese bisa ngeno men baaben paki nek akhirat sampeyan tak usah doa ingat nek kata kok stres. Jadi tak usah